काय କିଛି ଜାଣିନି କହିବୁ ନା କହିବୁନୁ तबे पुओ ही बापा मारी पड़छ भूल कैसे दंडा पाइबे तमने तमे भला हो जाई लई जाइछो सेटा ही भगवान कर मो प्रति बापा तांको भूल बुझी पारछन तांको दंड देबा किछि भी दरकार नहीं चलंतु घर भीतर को जिबा आस सरीगला मोर सब प्लान प्रोग्राम सरीगला कौन करबी से सब पुलिसटा मो पछरे डाहारा कुकुर भरिया पड़छ ना हेले मो हारि जबनी ना मते पुलिस को जेमे जरा कथि चल जाओ अबे कोन गल बे से टकी को दे नहीं लो मुझे तो जमा छाड़ी तो भाई का मो दुश्मन होगा और तार बदला मु तो उठाऊ नहीं हेलो आ तो जी हेलो आ छोड़ दियो भाई से दिन आंब तोटा और मंदिर बेड़ार माड़ तू भूली गलुनी बड़ गालुआ एमती मानमुनि तते आज हलुआ माड़े तोते साइज करदेनी सला सबुटे खाली मुंड पुरेला ओ जोटे जीव किछि करे दम ला हुटाटा कोटे कोटे थिला केनी अबे कोन होई होउ तू सब तरडा मुंड पुरो जोटे किछि गोटे करे दम ना तू एमती मानमुनि रो अरे चल 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 जानो बोलते सामान सीट है जी तू अरे बुझो रो शांत मानसिंह ना अरे ये की माडो बे अरे तू गाउलिया हुंटाटा ले एमिते बाडो अरे किछि जागा बागा देखे देखि नहीं गला ए दीपा टे उठ उठे उठे तू पुणी माइलु काली गोटे सस्ता पड़ी गोटे सब बाड़ चली हौ माइल तो माइलु गोटे दे गाइलु गोटे दे पुणी माइल ना गोटे ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଲେ କିଛି କରେଇ ଦବୁନି ତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବା ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି କୋଉଦିନ ତ ଭଲ ପିଲାଇଲୁ ହଁ ହଁ କଞ୍ଚାଇ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଭଲ ପିଲା ଆଉ ମୋ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସବୁ ଭଲ ପିଲା ହେଇଛି ଆଉ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ିନଛୁ ବାବା ସେଇଟା ହେଲା ତୁ ଖୁସି ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଆଉ ହେଲା ଦେଶୀ ମାଲ ତ ଦରକାର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିନି କ'ଣ ଭାଇ ସେ ଶଳା ହାଣିବାଟା ଛାଡ଼ିନି ତୁ ଆଣିଦେବୁ ମାରିକି ଗାଲ ପଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବସ୍କୁ କେମିତି କଥା ଜାଣିଲୁ ଆରାମ ଦାଦା ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ସେମିତି ଆଜି ତୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତୁ ଆଜି ମରିବୁ शांत मानसी आग्नेय लाभान है कि पैसा की जांची देशानी मारला के
ମୁଁ ମାରିଛି। You are under arrest. ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଏକ କାହାଣୀ ଥାଏ, କେବେ କହିବେ ନା ଶୁଣିବେ। ଏକ ଅଭିମାଞ୍ଚ କାହାଣୀ ଆଜିଠୁ ଆଉ କେହି କହିବେନି ଏ ଅକୁଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? Thank you.